नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की वीडियो के अंदर कुछ सवालात के जवाब दिए जाएंगे कि लोग कुछ सवालात करते हैं। जो है कल पूछा गया मुझसे कि जी कुर्बानी एक आदमी ने है, वो कहीं बाहर है, उसकी कुर्बानी यहाँ करेंगे हम, क्या उसकी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी या नहीं होगी। अब इसकी दो सूरतें हैं। पहले ये कि आप जिस वक्त उसके तरफ से जानवर करने लगें तो आप उसे फ़ोन करके कहें कि जी आपकी तरफ से हम कुर्बानी करने लगें, उससे इजाज़त ले लें और फिर आप कर दें तो ये कुर्बानी हो जाएगी। दूसरी सूरत ये कि आप कुर्बानी करने के बाद उसे इत्तला कर देते कि हमने तेरी तरफ से कुर्बानी कर दी थी, ये उसकी तरफ से कुर्बानी नहीं होगी। ये है कुर्बानी जिसके ऊपर वाजिब थी। अगर कुर्बानी वाजिब नहीं, वैसे नफली उसकी तरफ से करनी है तो फिर तो कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है उसकी तरफ से अगर आप कुर्बानी करने लगे हैं तो उसको बताना ज़रूरी है कुर्बानी करते वक्त कि तेरी तरफ से हम कुर्बानी करने लगे हैं। अगर आपने जो है बताया नहीं या बाद में कहा जी बाद में बता देंगे, फ़ोन कर दीजिए, हम उसको सरप्राइज़ देंगे कि जी बाद में बता देंगे हमने तेरी तरफ से कुर्बानी कर दी है, तो ये जो है कुर्बानी उसकी तरफ से नहीं होगी। कुर्बानी के लिए उसको पहले बताना ज़रूरी है। अगली बात कि जी कुर्बानी के लिए हमने एक जानवर ख़रीदा है। साथी ने सवाल किया, उसने कहा जी हमने जानवर कुर्बानी के लिए लेके आया हूँ, मैं मंडी से लेकर आया, घर लेकर आया तो बीवी और बच्चे और दूसरे वालदा वालदैन बहन भाई, उन्होंने कहा ये कैसा जानवर लेके आ गया, हमें तो पसंद नहीं है। हमने कुर्बानी के लिए हमने इसका रंग ऐसा होना चाहिए था, तो लिहाजा ये रंग अच्छा नहीं है, तो लिहाजा रंग को अच्छा होना चाहिए, तो ये रंग अच्छा नहीं, तो लिहाजा कोई रंग ये हमें पसंद नहीं, ये जानवर पसंद नहीं है, ये रंग पसंद नहीं है, तो लिहाजा अब उन्होंने इतराज़ किया उसके ऊपर और कहा ये वापस कर दें, हम इस जानवर की कुर्बानी नहीं करेंगे। अब उसने कहा कि जी क्या मैं अब जो कुर्बानी की नीयत से जानवर लेकर के आ गया हूँ, क्या उसके अंदर मैं रद्द-ओ-बदल कर सकता हूँ, क्या उसके अंदर मैं कोई तब्दीली कर सकता हूँ, क्या मैं उसको वापस कर सकता हूँ। अब उसकी दो सूरतें हैं। पहली सूरत उसकी ये है कि आप वो जानवर जो है कुर्बानी का वापस कर देते हैं। आप लेके आए 40,000 का, अब आप उसको वापस करके आप कोई जानवर ख़रीद लेते हैं 35,000 का, तो लिहाजा उससे जो है कमज़ोर ख़रीद लेते हैं, ये तो ठीक नहीं है। आप अगर जानवर इसके बदले में और तब्दील करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप जो जानवर दूसरा लेकर के आएंगे वो उतनी ही कीमत का होना चाहिए, या उससे ज़्यादा हो या कम अज़ कम उतनी कीमत का हो, उससे कम का ना हो। उतनी कीमत का आप ख़रीदें, ज़्यादा जितना मर्जी 40 का आपने लिया था आप दोबारा बेच के आप 50 का ले लें तो कोई हर्ज नहीं, अच्छी बात है, उससे अच्छा जानवर आप ले सकते हैं। या कम अज़ कम 40 का लें, लेकिन आप मंडी में जाते हैं, अब आपको 40 का वैसा आपको मिलता कोई नहीं है, आप 35 का लेके आ जाते हैं। 35,000 का आपने वो जानवर ख़रीद के लेके आए। अब वो कहता है जी 35,000 का मैं लेके आऊँ तो क्या उसकी कुर्बानी हो जाएगी? कुर्बानी हो जाएगी उसकी, लेकिन जो ऊपर वाला जो 5,000 है, आप पहले 40 का लेके आए थे, ऊपर वाला जो 5,000 है, ये 5,000 आपने अपने घर में नहीं रखना, बल्कि ये 5,000 आपने सदका करना है, ये भी अल्लाह के रास्ते में देना है, इसलिए कि आप पहले 40,000 की नीयत कर चुके हैं कुर्बानी की। अब ये जो 5,000 है ये आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है, वाजिब आपके ऊपर कि आप ये अल्लाह के रास्ते में सदका करें, वो कुर्बानी हो जाएगी और ये 5,000 अल्लाह के रास्ते में जो है वो सदका हो जाएगा। तो लिहाजा इन चीज़ों के अंदर जो है खूब गौर फ़िक्र करनी चाहिए। इसी तरह एक आदमी ने कहा कि जी मैंने वो ख़रीदा है, एक जानवर ख़रीदा है, वो जो है वो नबीना है, अंधा है जानवर, अब उसके लिए क्या उसके बारे में हुक्म है? उसकी कुर्बानी जाए नहीं कहता पैदाइशी अंधा है, ये पैदाइशी है तो उसके अंदर ऐब तो है ना जी। जिस जानवर के अंदर ऐब है वो जानवर आप नहीं ख़रीद सकते, वो जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी के ऊपर नहीं लगा सकते। इस तरह एक साथी ने पूछा सवाल, उसने कहा जी आप आजकल जो है आम तौर पर मंडियों के अंदर जानवर कुर्बानी वाले जो हैं वो तौल के जो है बेचे जा रहे हैं, यानी तोला जा रहा है, उनका वज़न किया जा रहा है, वज़न करके बेचे जा रहे हैं। तो क्या वज़न करके बेचना, वज़न किए हुए जानवर का ख़रीदना, उसकी कुर्बानी हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी। अगर मंडी के अंदर ये बेच कर बेचे जा रहे हैं, तोल कर बेचे जा रहे हैं और इसी तरह जो वज़न करके बेचे जा रहे हैं तो कोई मसला, कोई हर्ज नहीं है, आप वज़न करके ले सकते हैं और जो है तोल करके ले सकते हैं। ये चंद चीज़ें जो ऐसी हैं जो लोगों ने मुझसे कल पूछी थी इसके बारे में, तो आप हज़रात के सामने ये बातें लाना ज़रूरी थी, इसलिए मैंने कहा आप हज़रात के सामने ये बातें शेयर कर दूँ। आप हज़रात को भी किसी किस्म का कोई मसला हो आप पूछ सकते हैं। इसी तरह एक साथी ने कल पूछा था कि जी जो हम 7 हिस्सेदार बनेंगे वो 7 आदमी कैसे होने चाहिए? जैसे भी 7 आदमी मिल जाएं शामिल कर लें? नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपके साथ कुर्बानी के अंदर 7 आदमी हिस्सेदार शामिल हो रहे हैं उनका अकीदा ठीक होना चाहिए, मुशरिक ना हो, ठीक है जी, मुशरिक नहीं होना चाहिए। और बाद में जो 7 आदमी शरीक हुए उनके सातों की कमाई हलाल की हो,
ایسا نہ ہو ان میں سے کسی ایک نے جو ہے اگر آپ کے اندر حرام کے پیسے ڈال دیے تو سب کی طرف سے قربانی ناجائز ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی بینک کے اندر کام کر رہا ہے وہ آپ کے اندر ساتھ شامل نہ ہو۔ کوئی اسی طرح جو ہے جو نائی لوگ ہیں بال کاٹتے ہیں، یہ ان کی جو ہے داڑھی کاٹتے ہیں، داڑھی کاٹنے والوں کی کمائی حرام ہے، تو لہٰذا اگر وہ شامل ہو جائے تب بھی قربان نہیں جائے۔ اب اس کی صورت یہ ہے کہ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، بینک کے اندر کاروبار کرتے ہیں، یہ اس طرح کریں اپنے ایک جانور لیں اور سارے کے سارے سودی اس جانور کے اندر شامل ہو جائیں 7 آدمی، اور اسی طرح نائی اپنا علیحدہ جانور لیں اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ چلو ہوگی تو سب کی طرف سے ہوگی، نہیں ہوگی تو سب کی نہیں ہوگی، دوسروں کی تو ضائع نہیں ہوگی نا۔ اس لیے جو 7 آدمی آپ نے شامل کرنے وہ کم از کم دیندار، ان کا عقیدہ ان سے پوچھنا چاہیے تمہارا عقیدہ کیا، شرکی عقیدہ تو نہیں ہے بھی یہ کمائی ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، ان سے حلال کمائی اس کے اندر شامل کریں۔ اس لیے کہ کسی ایک کی بھی نیت خراب ہوگی سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ جانور خریدا ہے 6 آدمیوں کی نیت اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا ہے، 7ویں کی چلو گوشت کھائیں گے، سب کی 6 کی 6 بھی ضائع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو گوشت تو کھانا ہی ہے، نیت تو اللہ کی رضا کی رکھیں قربانی کے، اللہ کے راستے میں ہم جانور جو ہے وہ ذبح کر رہے ہیں۔ پھر بعد میں کہتے ہیں جی اونٹ کے اندر کتنے حصے ہونے، کل کا ساتھی نے پوچھا جی اونٹ کے اندر کتنے حصے ہونے چاہیے، بھی جتنے گائے کے اندر ہے، بھینس کے اندر ہے، اتنے حصے ہی اونٹ کے اندر ہوں گے۔ یہ نہیں کہ اب اونٹ کی گردن لمبی ہے تو اس کے اندر 3 اور زیادہ ہو جائے، نہیں، اس کے اندر بھی 7 ہی 7 رہیں گے حصے دار، وہ جو ہے اس کے زیادہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں 10 حصے دار ہوں گے اونٹ کے اندر، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اسی کے اندر بھی جو ہے وہ اسی طرح 7 حصے دار، 7 پتیاں بنے گی۔ اب جب یہ 7 حصے دار بن گئی، اب گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ گوشت جو ہم نے تقسیم کرنا ہے وہ ہم نے جو ہے گوشت تقسیم کرتے ہوئے ڈیریاں نہیں بنانی بلکہ وزن کرنا ہے، 7 حصے داروں کو وزن کر کے برابر برابر حصہ دینا ہے۔ اگر کمی زیادتی ہوئی تب بھی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ کسی ایک نے کہہ دیا کہ اس کا حصہ زیادہ ہے میرا کم ہے تو سب کی ضائع ہو جائے گی، اس لیے وزن کر کے برابر برابر سب کے سب 7 حصے جو وہ تقسیم کرنے چاہیے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے پوچھا کہ جی ان کے دوندا ہونا چاہیے یا سال کا ہونا چاہیے، تو میں نے اگلی ویڈیو کے اندر بھی بتا دیا تھا کہ ان جانوروں کے لیے بکرے کے لیے سال کا ہونا ضروری ہے، گائے بھینس کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں البتہ یہ جو بھیڑ دمبا وغیرہ ہے یہ اگر 6 مہینے کا اتنا جو ہے بڑا ہو گیا، 6 مہینے کا اگر سال کے جانوروں میں چھوڑا جائے، سال کے بکروں میں دمبوں میں چھوڑا جائے تو یہ سال کا لگے تو یہ 6 مہینے کا بھی لگ جاتا ہے قربانی کے اوپر۔ یہ صرف بھیڑ اور دمبے کی بات کر رہا ہوں کہ بھیڑ اور دمبا اتنا جو ہے موٹا ہو گیا ہے، اتنا جو ہے وہ جو ہے اگر جو ہے پل گیا ہے تو اب وہ اگر سال کے جانوروں میں چھوڑا جائے تو وہ سال کے جیسوں لگے، تو لہٰذا اس کی قربانی بھی 6 مہینے کے جانور کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ دوندا ہونا یہ علامت ہے، ان کی عمریں پوری ہونا ضروری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔